Ay, yung mango sandwich. Yun, Book of Super Bazaar. Nato to. Okay. Okay guys, natakaroon dali sa Book of Super Bazaar sa Minato Cho Kawasaki. No, so itong oras karon is alas 7 Gs. So ang ato ang purpose is atong balikon tong divers. No, patanawon. So kaya nato kung naapa siya, no. So hopefully naapa. Mo itong get ang tangan pa. Seat belt guys, tari. Ano yung linya sa mga G-Shocks. G-Shocks. Uy! Affordable. 35. Meron ha. Actually, kinig panuhan ko nato ni para hatan nato ni Andrea. Milit ang sakto na. Kini pwede natin hatan ni Holly. Easy. 8,000. 16,000 nice. Pero ang atong priority karon is Kababakang Divers. Oh, alo. Patay paksit bil na pagid. Ay ka. Dosyo. Ato angin siguro ni. Ano guys atong trip ano? Tumiyagi ba itong Koy Mindoran? Kini siya. So 36,300 bugat. Pero money purpose na bang ating ibalik na siya. Anyway, kana siya or ano na tayo ngayon. Noise po nga mga siko bago. Automatic siya guys, mga babae, bago 31,000. D-date na siya guys. Mga babae siya guys. Then, may mga citizens there. Actually, kini siya, nice po niya siya nga citizen guys. Video solar. Naka-box din siya. Eco Drive. E168003. 28 to 30,000. May usa dali guys. E168 siya. Solar battery 14,000. Position is Silisoda. Pero isip na kayo siya inis sayang nice na kayo siya 36,000 and ayan. Hey, kaimasu. Kore ka kore.
G-Shock は8800だから4万きついな。じゃあこれもこれも、はい、わかりました。はいお願いします。ははい45000です。い、はい。 G-Shock はいありがとう。1万円ちょっと1万円以上の腕時計買っていただいた場合ご記録が必要となりますので、はい。こちらの方からすいません順にすべてご記入ください。対応ができない可能性がありますのでご注意ください。 OK です。はい、大丈夫ですじゃあか。 6ヶ月これで3ヶ月はいわかりました。ちょっと今何か袋に入れるのでお待ちくだあさお願いします。い。これレシートお渡ししております。はいこれです。よかった。一応入れておきますね。はいお願いします。はい、お待たせしました。ありがとうございました。はい、 Yes. Yok kat. Na pa guys. So, isa kalibog ta. Pero ato din palit no kay usa ni sa ato ag yung panita. Okay, so gotcha. So mo to siya guys. We have decided kid nga atong ipalit na lang gitong Seiko Prospects nga Pepsi. Part sa atong recovery no. After katong pag-pandemic ang ato ang Pepsi ato man i-aliya. Yan nagpalit po tag G-Shock para sa atong trabaho kay kini medyo maluoy to kay kuno kayo. Kanya speaking of which sa atong sweldo karon nakadawat mo gud tag halipay ba. So tulo ka lapad so mo na nga ato na lang gipalit na. So magwala siya sa plano. Then suddenly natin nadawat nga kanang pahalipay. So yeah, remembrance. So sakto juga terus, no? Sakto juga. So after a while kanang tulo kalapad o pagkalapad dali ka na makurot. No, so at least natin remembrance no sa ato ang pahalipay nga nadawat. That's all guys. So like, share, subscribe, no? So